السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. لي زيلاف دو كاتريام اني بريمير جيسبر كو زاد بيان. قبل ما نبداو لا فيديو متنساوش تعملوني باعجاباتكم. اللي اول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي هو موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس امرا. نواصلوا اليوم في شرح كتابكم كتاب اللغة الفرنسية. اليوم مع الصفحة 78 باج لا باج 78. La page 78, on commence exercice numéro 3, complète les mots au pluriel puis lis la comptine. Complète les mots au pluriel puis lis la comptine. قال لك اقرأ أكمل الكلمات في الجمع ثم نقرأ هاد la comptine أنشودة. Je suis un pirate qui cherche le trésor sur les bateaux qui vont dans les eaux faire le tour du monde. Quand je trouve les beaux trésors, j'allume les feux d'artifice. Je suis un pirate. قالك أنا قرصان qui cherche le trésor. أبحث عن الكنز. Sur les bateaux. Sur les bateaux. bateau هنا يتخلص بالأ والأ والأو. Donc le bateau. Les bateaux نزيدو الإكس. Ce sont mes matelots. قال هاد البحارة. قالك هذو البحارة تاوعي. qui vont dans les eaux. قالك يذهبون إلى المياه. les eaux A U U نزيدو الإكس. faire le tour du monde. يقومون غوتور شغل جولة حول العالم. faire le tour du monde. quand je trouve les beaux A U X نزيدو الإكس. quand je trouve les beaux trésors. قالك عندما أجد الكنوز الجميلة j'allume les feux d'artifice. les feux تخلص بالأ والأ أو نزيدو الإكس. قلنا الكلمات جمع الكلمات الخير يخلصوا بالأ والأو نزيدو لهم الإكس ما عدا بنو وبلو. بنو نزيدو لها اس ولا كولور بلو نزيدو لها الاس ما نزيدوش الاكس على الرغم من انهم ينتهوا بالاو والاو. donc je relis. je suis un pirate qui cherche le trésor sur les bateaux. ce sont mes matelots qui vont dans les eaux faire le tour du monde. quand je trouve les beaux trésors j'allume les feux d'artifice. très bien. je passe l'exercice numéro 2. قالك les sons et les lettres. الأصوات والحروف. recopie sur ton ardoise les syllabes qui contient le O ou le N هذه وال O avec M puis لي. قالك انقل على لوحتك لي سيلاب المقاطع الصوتية اللي فيها ال O وال N وال O وال M دوك ننقلوهم. donc les chatons de Massinissa. قالك القطة تاع ماسينيسا. la chatte de Massinissa. la chatte de Massinissa a 3 chatons. ON. donc نبداو le titre. les chatons هايليك qui contient la syllabe chaton de Massinissa. la chatte de Massinissa a 3 chatons. ON. le gris, le tigré et le blanc. il leur donne un flocon. donne un flocon. donc donne هنا ما في donne هذه ما فيها الأو والأن بصح ما نطقوش أون. donne un flacon. con هايليك. de coton. coton la syllabe ton. un pompon. pompon très bien. ou un bouchon. chon. la nuit Massinissa a tapissé une grande non هذه AN corbeille de petits chiffons. chiffon ON هايليك. chiffon. chiffon pour faire dormir les chatons. ON chaton. أي l'un d'eux tombe. الاثنين سقطوا. l'un d'eux tombe. OM tombe. quel doux ronron. ronron الصوت اللي يسترو القط. ronron. ron. راهي 2 syllabes. très bien. je passe l'exercice numéro. قالك ثم اقرأ. دوك نقرأ.
la chatte de les chatons de Massinissa. La chatte de Massinissa a 3 chatons, le gris, le tigré et le blanc. Il leur donne un flocon de coton, un pompon ou un bouchon. La nuit, Massinissa a tapissé une grande corbeille de petits chiffons pour faire dormir les chatons. Et l'un d'eux tombe, quel doux ronron. Très bien. Je passe l'exercice numéro 2. Recopie sur ton ardoise les syllabes qui contiennent en et en. N, A, N et A, M. En et en. شو عندهم نفس النطق بصح l'écriture مش كيف. Puis lis. Le petit pélican. هذا هو البجع هذا. Le petit pélican. Le petit enfant a 7 ans. شوفوا. Le petit enfant a N. Enfant. La syllabe enfant. A 7 ans. Il est dans. A-N. Il est dans. La syllabe, il est dans. Sa chambre. Chambre. Syllabe champ. Il fait un dessin de pélican. Quand. Quand. Pour l'offrir à sa maman اللي يهديه إلى راك شغل رسم هذا البجع باش يهديه الصورة يهديها لأمه. Pour l'offrir à sa maman. هايليك. Il se rappelle des pélicans. Pélicans. Vu dans. A-N et A-M. Dans le port quand. Quand il est parti avec son grand-père se promener sur le front de mer. Donc je lis. Le petit enfant a 7 ans. Il est dans sa chambre. Il fait un dessin de pélican pour l'offrir à sa maman. Il se rappelle des pélicans vus dans le port quand il est parti avec son grand-père se promener sur le front de mer. راح هو والجد تاعو اللي يتنزهوا في واجهة البحر. Donc dictée. هذا إملاء. Le grand fleuve entraîne la goutte d'eau à travers des montagnes, des vallées et des plaines jusqu'à son embouchure. La petite goutte d'eau est heureuse. Donc هذا الإملاء تحاولوا ديروه في الدار الأب ولا الأم تاعكم ولا الأخ تاعكم يملي عليكم وانتوما تكتبوا باش تعودوا على الإملاء وتعرفوا كيفاش تكتبوا الكلمات كل خطرة تعودوا تكتبوا كلمات جدد. دونك نتلاقاو في فيديو قادم. إلى اللقاء.